Četvrta najveća njemačka banka, Commerzbank, je dobila licencu za skrbništvo za Bitcoin i kripto. Commerzbank je objavila da je postala prva među svojim konkurentima koja je osigurala licencu za skrbništvo nad kriptovalutama. Novostečena licenca će omogućiti banci da krene naprijed sa uslugama digitalne imovine s posebnim naglaskom na Bitcoin i drugu kriptoimovinu. Dobivanjem ove licence, banka ima za cilj izgraditi sigurno okruženje koje je potrebno za daljnji napredak u domeni digitalne imovine, naveo je glavni operativni direktor ove banke. Ovo je posebno važno za institucionalne klijente koji traže robusne, sigurne i zakonski usklađene platforme. Znate onu, nitko ne želi biti prvi, ali nitko ne želi biti ni zadnji. Prva je pala i u Njemačkoj, a za njom će i druge kako ne bi zaostajali za konkurencijom. Legendarni investitor Michael Burry, o kojem smo već u par navrata govorili na kanalu, zatvorio je svoju short poziciju sa gubitkom. On je išao na to da će određene pozicije vezane za dioničke indekse padati i prema navodima izvora u gubitku je 40%. Pozicije su vrijedile preko 1,6 milijardi američkih dolara, no on je njih otvorio sa ukupno 26,5 milijuna dolara uloga. Zašto je to nama važno? Čak i on, koji je bio bearish prema američkim dioničkim tržištima, koja znamo da su u pozitivnoj korelaciji sa Bitcoinom i drugim kriptovalutama, shvaća da je tržište u rastu. To sve možemo i povezati i našim Wall Street cheat sheetom o kojem smo govorili nedavno u videu i reći da su dionička tržišta u hope fazi, odnosno oporavak je moguć, što je i Michael Burry očito shvatio. Zato još jednom ponavljam, oni koji duže prate kanal znaju, nema nepogrešivih investitora, nema nepogrešivih tradera. Kad pratiš ove poznate koje prati većina, obično onda završiš na pogrešnoj strani. Ovdje je to odlično dokumentirao na svom Twitteru, to jest X-u, Adam Ko, pa još jednom pogledajte u slikama. Dakle, S&P 500 i Nasdaq u jednoj od godina najvećeg rasta. Nažalost, mnogi mali ulagači poslušali su proroke propasti početkom godine i u panici prodali ili shortali. Jedan dio o tome smo i mi pokrili na kanalu u nekoliko navrata, a jedan od videa je bio i kriptovalute i sezonalnost, inflacija i recesija iz 3. mjeseca ove godine. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Sutra nas čeka kripto pregled. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav!